Alright guys, hello JD's community. So, karon ang birthday celebration ni Mama Riz. And I will be the MC. Actually, nakulbaan ko. And nag-pictorial ako sa taas. Mabalik ko kay... Ang first ganap is Masma. Yan, so mamaya na kami. So, muna kami guys. Yes, kinas na intermission number secreto para Bibo. Yeah. First time na ko magkulot sa akong hair. But anyway, for a new change, for a new look. This is my outfit. Yan, natawa niyo akong outfit ha. Pak, naara. Oh, thank you so much na napahulab sa boots no kay guwapa kay ang boots inda ug sa kaning long sleeve kay pretty kayo sa kalo. Correct, first time na ko may mong cowgirl. And then dapita, syempre prepared na kay nga to ang birthday celebrant, very pretty. Correct, si Ma'am murag na siya sa mga 40 anyos. Grabe oy, murag wa man ni natiguang no, vampira man ang ako ang bossing. Then dapita, syempre gipa-make-upan pud ko niya para guwapa ang iyang MC. Pakaya akong ma'am oy. Capital P. Capital free. Na jud, bilar-bilar og practice. Dua na nakabulan ng practice. Akong ginakuhaan ng hugot. Visions of my own. I was born to belong to the lines of a song and make them my home. I believe in happy ending. Though I never guessed. Ladies and gentlemen, we are the couple, my mentor. Happy birthday to you. One, give me that. Mejor me voy para carajo. Pak. Ayan na the most awaited part of the program and syempre ang ato ang panihapon kay murag gigutom na gyud I guess sayo pa man po nag-start ang program so sayo po minahuman. That's it, this is Miguel JD. Thank you so much for watching. Bye everybody. Dalay good ang atong mga buhi nga Dios.